दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। नया संकल्प नरेंद्र मोदीर। भारत के एबार मोदी सरकार निये जाबेन सारा विश्वे तृतीय बृहत्तम अर्थनीतिर देशे। एकदिके राजनैतिक विश्लेषकदेरो मत, 10 বছরে মোদি যা বলেছেন তিনি তার সবটাই প্রায় করে দেখিয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর এমন সংকল্পে যে আশার আলোই দেখছে ভারতবাসী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদি জানান, ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশে রূপান্তরিত হবে, আর এটা মোদির গ্যারান্টি। देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। আগামী দিনের সংকল্পের কথা জানিয়ে যদিও একবার পিছনেও ফিরে তাকান প্রধানমন্ত্রী, বলেন ভাবতে অবাক লাগে, ভারতকে 1 ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশে নিয়ে যেতে আগের সরকারের সময় লেগেছিল গোটা 60 বছর। তিনি যখন কুর্সিতে বসেন তখন ভারত ছিল 2 ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশ। আর উল্লেখযোগ্যভাবে মোদী সরকার আসার পর গত 10 বছরে এই ভারতই পৌঁছেছে আরো 2 ট্রিলিয়ন যোগ করে মোট 4 ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশে। मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया तो 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের শেষ দিনে আগামী দিনের তৃতীয় মোদী সরকার হয়ে কর্মোদ্যোগের কথা, নতুন সংকল্পের কথা ঘোষণা করে যে আসন্ন 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের পর ফের কুর্সিতে থাকবেন নরেন্দ্র মোদী, তাও এক প্রকার নিশ্চিত করলেন তিনি। এমনই মনে করছে দেশের ওয়াকিবহাল মহল। নয়াদিল্লি থেকে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।